It is in the silence of complete identification with the divine that true understanding is obtained. दिव्य परम सत्तांक सहित संपूर्ण तदात्मक होई रहिबार सेही निरवता मध्यरे ही यथार्थ बोध संभव हुए। सकल अनाविष्कृतर उद्भासक अनिर्वचनीय शाश्वत प्रेमर प्रभु श्री अरविंद, सृष्टि सकलर आदिश्रोता कृपामयी दिव्य जननी, तुमरी पदारविंदरे हृदय शतकोटी प्रणाम जनाई आरंभ करुछु आज संध्यार श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्रर कार्यक्रम को। एही निरवित संध्यार पवित्र वलय भितरे पूर्णता को आस्पृहा करी आसिथिबा समस्त मातृ अभिप्सु अपा भाई मानंकु हृदय नमस्कार और वंदे मातरम। कार्यक्रम प्रारंभ रे मांक ऑर्गन म्यूजिक सहित निरवित आमे एते बड़ जाए नीरवरे ध्यानस्थ थिले सेही दिव्य जननी निकटरे अंतर रूपुण थये कृतज्ञतार भाव सहित कार्यक्रम को आगक नेबा। आंतरिकता हेउछि भगवत द्वार गुडी को फिटाइबार प्रकृत चाबी। तेबे सेही आंतरिक पूर्ण हृदयर भाव को प्रार्थना माध्यम रे आसंतु सुनिबा पुण्यपीठ पंडिचेरी मितापांक कंठरू अपांको अनुरोध प्रार्थनाटी निवेदन करिबा पई। डाकिले साड़ा दाओ तुमी मामा, कांदिले कोले नाओ तुमी मामा, डाकिले साड़ा दाओ तुमी मामा, कांदिले कोले नाओ तुमी मामा। स्नेहमयी मा आमार करुणामयी मा, प्रेममयी मा आमार प्रेममयी मा, स्नेहमयी मा आमार करुणामयी मा, प्रेममयी मा आमार प्रेममयी मा। सम्मुखी पश्चाति तुमी मा आमार, दक्षिणे बामेति तुमी मा आमार। जय गुरु जय मा, जय जय मा, जय गुरु जय मा, जय जय मा। डाकिले साड़ा दाओ तुमी मामा, कांदिले कोले नाओ तुमी मामा। शयने सपने तुमी मामा, निद्राय जागरणे तुमी मामा। शयने सपने तुमी मामा, निद्राय जागरणे तुमी मामा। चंद्रेर
জয় জয় মা, জয় গুরু জয় মা, জয় জয় মা। ডাকিলে সাড়া দাও তুমি মা, কাঁদিলে কোলে নাও তুমি মা। ব্রহ্মময়ী মা আমার, ব্রহ্মময়ী মা, প্রাণময়ী মা আমার, প্রাণময়ী মা। ব্রহ্মময়ী মা আমার, ব্রহ্মময়ী মা, প্রাণময়ী মা আমার, প্রাণময়ী মা। ভাবময়ী মা আমার, ভাবময়ী মা, জ্ঞানময়ী মা আমার, জ্ঞানময়ী মা। জয় গুরু জয় মা, জয় জয় মা, জয় গুরু জয় মা, জয় জয় মা। ডাকিলে সাড়া দাও তুমি মা, কাঁদিলে কোলে নাও তুমি মা, তুমি মা, তুমি মা। ମା ନାମର ମହନୀୟତାକୁ ନେଇ ଅପାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ବେଶ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ସବୁରି ହୃଦୟ ସତେ ଯେପରି ସେହି ଅବିମିଶ୍ର ପ୍ରେମର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଅନୁସ୍ପନ୍ଦିତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଅବତାରଣା, ଯାହାକୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଓ ସାବଲୀଳ ସହକାରେ ସଭିଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ସରୋଜ ଭାଇ। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ, ବୁକ୍ 1 Canto 5, The Yoga of the King, The Yoga of the Spirit's Freedom and Greatness, 388 ଲାଇନ୍ସରୁ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ। ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ତାଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। କରୁଣାମୟୀ ମା, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଅପାଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଅଭିନନ୍ଦନ, ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଯୋଉଠି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବା ଗତକାଲି ଛାଡିଥିଲେ ଯୋଉଠି, ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ ତାର ବିରକ୍ତି କରିନିଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ମାଇଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନର ଏକ ବିରାଟ ଭୂମିକା ରହିଛି, ମନର ଏକ ବିରାଟ ରୋଲ ରହିଛି। ମନ ଅଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରେ, ମନ ଭିତରେ ଅମାପ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଏ ମିଡିଏଟର ଡିଭିନିଟି, ଇଟ୍ସ ପାୱାର୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ଡୁ ଅଲ୍ ନେଚର୍ସ ୱାର୍କ। ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଏ ମିଡିଏଟର ଡିଭିନିଟି, ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଗୋଟେ ସେ ବାହନ, ମିଡିଏଟର, ଗୋଟେ ବାହନ ଦେବତା, ମିଡିଏଟର ଡିଭିନିଟି। its powers can undo all nature's work. ପ୍ରକୃତିରେ ଯେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ସବୁ ନିମିଷରେ ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇପାରେ। ମାଇଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଅର୍ ଚେଞ୍ଜ ଆର୍ଥ's concrete law. ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ରୂଢ ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି, ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି, ତାକୁ ସେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରେ। ମନର ସେ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଏବଂ କାଲି ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ଆମେ ଅନେକ ଦେଖିଛେ ଯେ ମନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ମନର ଶକ୍ତିମତ୍ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିକି ହୁଏତ ମିସୟୁଟିଲାଇଜ କି ପ୍ରପର ୟୁଟିଲାଇଜ ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ 3 ଲାଇନ ସେ କହିଲେ, ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଏ ମିଡିଏଟର ଡିଭିନିଟି, ଇଟ୍ସ ପାୱାର୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ଡୁ ଅଲ୍ ନେଚର୍ସ ୱାର୍କ, ମାଇଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଅର୍ ଚେଞ୍ଜ ଆର୍ଥ's concrete law। ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନ ମାନଙ୍କରେ। Affranchised from earth habits, drowsy soul, the leaden grip of matter it can break। ଏଇ ମନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଆର୍ଥ ହାବିଟ,
पृथ्वी अभ्यासर गोटे ड्राउजी सेल गोटे तंद्राणु कारा बा तंद्राणु जेल कारागार ता भितर जो से मुक्त हो जाए द लीड एंड ग्रिप मैटर इट कैन ब्रेक जड़र जो लौह निगड़ ताकू चूर्ण कर दे पारे द लीड एंड ग्रिप ऑफ मैटर गोटे जड़र एकदम शक्त बंधन रही से चूर्ण कर दे पारे इंडिफरेंट टू द एंग्री स्टेयर ऑफ डेथ इट कैन इमोर्टलाइज ए मोमेंट्स वर्क मृत्युर रोषकोषायित नयनर ऊर्ध्वर से प्रति उदासीन से इंडिफरेंट टू द एंग्री स्टेयर ऑफ डेथ डेथ डी कैपिटल मृत्यु जो रोषकोषायित नेत्र चाहूची ता प्रति से उदासीन इंडिफरेंट मन डजंट बदर इट कैन इमोर्टलाइज ए मोमेंट्स वर्क गोटे क्षणिकर काम को से अमरत्व रूप प्रदान कर दे पारे अमर कर दे पारे इट कैन इमोर्टलाइज ए मोमेंट्स वर्क ए सिंपल फिएट ऑफ इट्स थिंकिंग फोर्स द कैजुअल प्रेशर ऑफ इट्स स्लाइट ascent can liberate the energy dumb and pent within its chambers of mysterious chance ये गोटे दीर्घ वाक्य ताको मैं पार्ट पार्ट कर देखिबा ए सिंपल फिएट ऑफ इट्स थिंकिंग फोर्स तार जो थिंकिंग फोर्स चिंता करिवार जो शक्ति रही तार गोटे सामान्य आदेश फिएट फिएट अर्थ होची अनुज्ञा ऑर्डर ए सिंपल फिएट ऑफ इट्स थिंकिंग फोर्स तार मनर बा चिंता शक्तिर गोटे सामान्य आदेश द कैजुअल प्रेशर ऑफ इट्स स्लाइट ascent तार अनुमोदनर जो सामान्य प्रेशर सामान्य प्रभाव ascent माने अनुमोदन जो अनुमोदन करुच्ची जोटा एंडोर्स करुच्ची से तार अनुमोदनर गोटे सामान्य प्रेशर द प्रभाव कैन लिबरेट द एनर्जी डम एंड पेंट मुक एवं एक अवरुद्ध शक्ति को मुक्ति दे पारे कैन लिबरेट द एनर्जी डम एंड पेंट जो अवरुद्ध पेंट अवरुद्ध बा मुक एनर्जी से लिबरेट कर दे पारे मुक्ति दे पारे विदिन इट्स चैम्बर्स ऑफ मिस्टीरियस ट्रांस तार रहस्यमय समाधिर कक्ष गर्भरे ये जिनस से करि पारे मुक एवं गोटे अवरुद्ध शक्ति को से उन्मुक्त कर दे पारे मुक्ति दे पारे इट मेक्स द बॉडी स्लीप ए पुइसेंट आर्म होल्ड स्टिल द ब्रेथ द बीटिंग्स ऑफ द हार्ट व्हाइल द अनसीन इज फाउंड द इम्पॉसिबल डॉन communicates without means the unspoken thought it moves events by its bare silent will acts at a distance without hands or feet मन सब कौन काम करि पारे it makes the body sleep a puissant arm शरीर सुप्ति की निद्रा को से एक शक्तिमान आयुध करि पारे आर्म अस्त्र it makes the body sleep a puissant arm शरीर जो सोची तर निद्रा तर सुप्ति तर से सुप्ति के से एक पुइसेंट माने शक्तिमान बहुत शक्तिमान पावरफुल गोटे शक्तिमान आयुध बा अस्त्र कर दे पारे होल्ड स्टिल द ब्रेथ एंड बीटिंग्स ऑफ द हार्ट निश्वास एवं हृदस्पंदन को स्तब्ध कर दे पारे हृदस्पंदन एवं निश्वास को स्तब्ध कर मनुष्यर शरीर निद्रा को से एक शक्तिमान आयुध कर दे पारे while the unseen is found the impossible dawn जेपर्यंत से अदृश्य देखा जाइनी बा असंभव संपादित न होइछि while the unseen is found the impossible dawn असंभव को संभव कर दे पारे बा जहाँ अदृश्य ताको से खोज के बाहर कर दे पारे कम्युनिकेट्स विदाउट मीन्स द अनस्पोकन थॉट अनुक्त चिंता जो चिंता को प्रकाश करी हुए से अनस्पोकन थॉट को से कम्युनिकेट कर दे पारे प्रसारित कर दे पारे
without means, बिना किसी उपाय रे unspoken thought को से communicate कर दे पारे, प्रसारी दे पारे, संचारी दे पारे. It moves events by its bare silent will. तार जो रिक्त नीरव इच्छा द्वारा घटनावली की से चालित कर दे पारे. It moves events by its bare silent will. तार जो नग्न नीरव will संकल्प तार द्वारा से जो घटनावली की चालित कर पारे. Acts at a distance without hands or feet. से हस्तपदहीन बा पाद बा हस्त यूज न करिकरी, हाथ पाद यूज न करिकरी से गोटे दूररू acts at a distance गोटे दूररू से क्रिया करि पारे, काम करि पारे. तमन मनर एभली शक्ति रही, मन एते पावरफुल जे एई काम से शुरू कर दे पारे. जो पृथ्वी अभ्यास हार हैबिट से मुक्त होइकरी बा पृथ्वी अभ्यास रो कारारू से मुक्त होइकरी जड़र लौह निगड़ को चूर्ण कर दे पारे. मृत्युर रोषक सहित नेत्र को नेत्र प्रति उदासीन रही से गोटे मुहूर्तर क्षणिकर कार्य को अमर कर दे पारे. तार चिंता शक्तिर एक सामान्य अनुज्ञा बा आदेश बा तार जो अनुमोदन गोटे सामान्य प्रेशर बा प्रभाव एक मुख एवं अवरुद्ध शक्ति को मुक्त कर दे पारे. तार रहस्यमय समाज कक्ष गर्भरे शरीर निद्रा को बा सुप्ति की से एक शक्तिमान आयुध रूपे ग्रहण कर दे पारे एवं तत्सहित स्पंदन एवं निश्वास को स्तब्ध कर दे पारे. अनसीन बा से अदृश्य को से खोजी आनी पारे असंभव को संभव कर दे पारे. बिना किसी उपाय रे बा बिना किसी आश्रय रे तार जो अनुक्त चिंता को से कम्युनिकेट कर दे पारे, प्रसारित कर दे पारे. निजर रिक्त एवं नीरव इच्छा द्वारा से समग्र सबुजाक घटनावली चालित करि पारे एवं दूर थाई बिना हाथ एवं गोड़ हस्त पाद को लगे से कार्य करि पारे. चमत्कार वर्णना मन माइंड कैन डू ऑल दिस थिंग्स. ऑल दिस थिंग्स माइंड कैन डू. मु खाली हिटलर रो एग्जांपल दोथले सेमते अनेक एग्जांपल दिया जाय पारे, अनेक एग्जांपल दिया जाय पारे. मनर प्रचंड शक्ति रही, प्रचंड क्षमता रही. दूर थाई रिमोट कंट्रोल कला भलिया हाथ गोड़ न लगे से क्रिया करि पारे. बॉडी रो शरीर जो निद्रा को से एक पावर बा गोटे आयुध हिसाब व्यवहार करि पारे, जोटा केवल योग द्वारा संभव हुए. योग जी साधना करिथिबो योग साधना फल रे जणे निद्रा जाइथिबो अथवा सब किछ काम करि परथिबो. निश्वास बंद हो जाइथिबो, लागुथिबो जे निश्वास बंद हो जाइछि, हृदस्पंदन बंद हो जाइछि, अथच व्यक्तिर मृत्यु होई नै. मन एसबु कर परिबो. मनर एसबु कैपेसिटी अछि, मनर एसबु क्षमता रही. तेणु मनर जो वर्णना चमत्कार वर्णना से देइछथि ये तापर भी आहरी वर्णना अछि, केवल एति कि नुहे. जदि मन कौन करि पारे जदि प्रश्न आसे ताले सावित्री रो एई पर्सन टी तार उत्तर हिसाब रे आमे रखि दे पारू. द माइंड कैन डू ऑल दिस थिंग्स. ये गोटे मीडिएटर डिविनिटी, ये मीडिएटर डिविनिटी दिव्यतार एक वाहन ये सब जिनस करि पारे. So affranchised from art of its drowsy cell, the leaden grip of matter it can break. Indifferent to the angry stare of death, it can immortalize a moment's work, a simple fiat of its thinking force. The casual pressure of its slight ascent can liberate the energy dumb and pent within its chambers of mysterious trance. It makes the body sleep, a puissant arm, hold still the breath, the beatings of the heart, while the unseen is found, the impossible dawn. It communicates without means, the unspoken thought. It moves events by its bare silent will, acts at a distance, without hands or feet. केवल सेतिकी नुहे. This giant ignorance, this dwarfish life, it can illumine with a prophet's sight, invoke the Bacchic rapture, the furious goad in our body, arouse the demon or the god, call in the omniscient
and omnipotent, awake, a forgotten almightiness within. या पूर्व हम पढ़िले मन कौन करें बॉडीर सुप्ति की से शक्तिमान आयुध करें. दिस जायंट इग्नोरेंस, दिस ड्वार्फिश लाइफ, आमे जो जीवन बर्तमान व्यतीत करुचे, जो जीवन में अच्छे गोटे जायंट इग्नोरेंस भीतर रही, गोटे विपुल अज्ञान भीतर आम रही. जायंट इग्नोरेंस, प्रचंड अज्ञान भीतर आम रही, राक्षस भाया गोटे अज्ञान भीतर आम रही. दिस ड्वार्फिश लाइफ, ये जो बामनाकार जीवन आम जो लाइफ टे बंचुचु, लाइफ एल कैपिटल, इग्नोरेंस आई कैपिटल, जो जीवन आम बंचुचु ये एक बामनाकार जीवन, एक बामन भाया जीवन. आबद्ध क्षेत्र भीतर रहीचु, अथच आम भावुचु आम विराट जगार अच्छु. आमर स्टाच्यूर सीमित, आमर उच्चता कम, अथच आम गर्व करू जे मु एक विराट व्यक्तित्व. सो दिस जायंट इग्नोरेंस and this dwarfish life, it can illumine with a prophet sight. एक भविष्य दृष्टि देकरी ये ताको उज्जवल कर दे पारे, आलोकित कर दे पारे. आमे अज्ञान भीतर रहीचु, गोटे जायंट इग्नोरेंस भीतर रहीचु, गोटे बामनाकार जीवन भीतर रहीचु. ये बामनाकार जीवन को हो बा हमर ए विपुल अज्ञान को हो, मन एक प्रॉफिट साइट, एक भविष्य दृष्टि देकरी इट कैन इल्यूमाइन, ताको आलोकित कर दे पारे, ताको उज्जवल कर दे पारे. Invoke the Bacchic rapture, the furious goat. केवल सेतिक नुहे, it can invoke the Bacchic rapture, गोटे बंधनहीन उल्लास ताकू इन्भोक करि पारे, आवाहन कर नहीं आसी पारे. एवं the furious goat, गोटे भयंकर प्रवेग. गोड रो अर्थ होची जे गोटे प्रेशर देकी गोटे जिनस काम करिवा. गोटे फ्यूरियस गोड, फ्यूरी एफ कैपिटल करछन. नलिनता कहते गोटे डाहाणीर प्रवेग, डाकिणीर प्रवेग, गोटे डाहाणीर प्रवेग, गोटे भयंकर तामाने जो शक्ति रही. इनभोक द बैकिक रैप्चर, गोटे बंधनहीन उल्लास. अच्छा, बैकिक हूँ गोटे ग्रीक गॉड बैकस. ग्रीक माइथोलॉजी रे जड़े गॉड अच्छे बैकस. बैकिक एडजेक्टिव कराई. से जो बैकस जे गॉड जे देवता सी होचनी उल्लासर देवता. वाइन मद बा जेमती हमर सोम बोली कहा जाए हमर संस्कृति रे, तांकर सेमती गोटे उल्लास बा आनंदर देवता, मद्यर देवता होचन बैकस. सो बैकिक जेतरे एडवर्टाइज सॉरी एडजेक्टिव हुए तार अर्थ होची गोटे बंधनहीन उल्लास, गोटे प्रचंड उल्लास, तार सीमा नहीं. सो बैकिक रैप्चर, द फ्यूरियस गोड, गोटे एत भयंकर भाव प्रेसर पकई पारे. एक से अत्यंत उल्लास को डाकी नहीं पारे, डाकी आनी पारे, आवाहन करने आसे, किंबा अत्यंत भयंकर एक प्रेसर प्रभाव को मध्य से आनी पारे. इन आवर बॉडी अराउज द डेमन और द गॉड, आमर शरीर भितर देवता को किंबा गोटे राक्षस को से जगई दे पारे. इट कैन अराउज ए डेमन और ए गॉड, आइदर ऑफ द टू वेज. हिटलर भितर हुए तो आम कह गोटे डेमन टाक से नहीं आसला, गोटे राक्षस को. कि मनीष भितर आम शरीर भितर हुए तो से एक राक्षस को नहीं आसपे, बा एक देवता को नहीं आसपे, जाग्रत कर पारे. इट कैन अराउज इन आवर बॉडी, अराउज द डेमन और द गॉड. कॉल इन द ओमिनिशियंट एंड ओमनिपोटेंट, सर्वज्ञ सर्वज्ञानमयता को बा सर्वशक्तिमत्ता को मध्य से डाकी नहीं आसी पारे. अवेक ए फॉरगॉटन ऑलमाइटीनेस विदिन, एवं आमर अंतर भितरे गोटे विस्मृत महाशक्ति को से जाग्रत कर दे पारे. विस्मृत फॉरगॉटन ऑलमाइटीनेस विदिन, कारण आम भीतर प्रकृत अमाप शक्ति रही. आम भीतर गोटे ऑलमाइटीनेस रही, आमे हुए तो सेटा विस्मृत होइचे. जो उत्सरू आमे आसीचे, जो बिंदुरु आमे आसीचे, जो दिव्यता को आमे नहीं कि आसीचे, बहुत समय आमे सेटा विस्मृत होइचे. सब जन विकृत होइची, ये सब विकृत होइची एवं आमे ताको भूली जाइछु. तेणु आम भितरे अवेक ए फॉरगॉटन ऑलमाइटीनेस विदिन, गोटे विस्मृत महाशक्ति को से जागृत कर दे. ताले मनर एभली शक्ति रही. ये जो विराट विपुल अज्ञान, ये जो
भावनाकार जीवन याकू निजर प्रोफेट साइट द्वारा निजर भविष्य दृष्टि द्वारा ये आलोकित कर दे पारे तमाने मनर एक भविष्य दृष्टि रही प्रोफेट साइट आगु को कौन हम मन जानी परिवो एवं सही प्रकार दृष्टि नहीं करी से जीवन को बा ये जो छोटिया जीवन थे आम बंचुचे डॉर्फिश लाइफ बा जो विपुल अज्ञान ताको आलोकित कर दे पारे आम भितर गोटे बंधनहीन उल्लास बा गोटे डाहाणीर प्रवेग ताकू नहीं आसी पारे आमर शरीर भितर राक्षस हो बा गोटे देवता को हो से जगई दे पारे सर्वशक्तिमत्ता सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान को सी डाकी नहीं आसी पारे एवं आमर अंतर भितर गोटे विस्मृत महाशक्ति को जागृत कर दे पारे माइंड कैन डू ऑल दिस थिंग्स माइंड हैज द एबिलिटी मनर से सामर्थ्य रही सो दिस जायंट इग्नोरेंस दिस dwarfish life it can illumine with a prophet sight invoke the battle fracture the furious god in our body arouse the demon or the god call in the omniscient and omnipotent awake a forgotten almightiness within in its own plane a shining emperor even in this rigid realm mind can be king the logic of its demigod idea in the leap of a transitional moment brings surprises of creation never achieved even by matter's strange unconscious skill in its own plane a shining emperor निजर स्तर रे निजर राज्य रे से एक ज्योतिर्मय सम्राट ए शाइनिंग एम्परर एक ज्योतिर्मय राजा सी किंग निज राज्य रे मन तार जो निज राज्य से अच्छी से एक ज्योतिर्मय सम्राट हो जाई पारे इवन इन दिस रिजिड रियल्म माइंड कैन बी किंग ये जो आमर गोटे रूढ़ राज्य रही जो जड़र राज्य रही एथरे भी मन रजा हो जाई पारे माइंड कैन बी किंग ता निज स्तर तो सी एक ज्योतिर्मान ज्योतिर्मय सम्राट आमर ये जो जड़र जगत रे मध्य से राजा हो जाई पारे द लॉजिक ऑफ इट्स डेमिगॉड आइडिया जो देवतात्मा चिंता शक्ति जो न्याय सूत्र द लॉजिक ऑफ इट्स डेमिगॉड आइडिया तार गोटे डेमिगॉड आइडिया अच्छे आइडिया मान थॉट्स डेमिगॉड रो हाफ डिवाइन आम डेमिगॉड टाको या पूर्व दुई तीन टा जो क्लास पूर्व आम आलोचना करथिले सो इट्स लॉजिक द लॉजिक ऑफ इट्स डेमिगॉड आइडिया ता भितरे जो डेमिगॉड भली एक चिंता रही अर्ध दिव्य बोली सु चिंता रही इन द लीप ऑफ ए ट्रांजिशनल मोमेंट ब्रिंग्स एक मध्यवर्ती कालीन मुहूर्तर लंप भितर से नहीं आस पारे कौन ना सरप्राइजेस ऑफ क्रिएशन नेवर अचीव्ड एपर्यंत हासिल करा जाई पारि नथिबा अनेक सरप्राइजेस विस्मय सब से नहीं आस पारे इन द लीप ऑफ ए ट्रांजिशनल मोमेंट गोटे मुहूर्तर जो ट्रांजिशनल गोटे मध्यवर्ती कालीन मुहूर्तर जो जम्प माने लंप भितरे माने मुहूर्तक भितरे इट ब्रिंग्स कौन ना सरप्राइजेस ऑफ क्रिएशन सृष्टिर अनेक विस्मय सब नहीं आस पारे जोटा कि एपर्यंत अचीव करा है नेवर अचीव्ड एपर्यंत ताको हासिल करा जाई पारि नहीं से प्रकार विस्मय से नहीं आसी पारे इवन बाय मैटर्स स्ट्रेंज अनकॉन्शियस विल एपरी कि जड़र अद्भुत अचेतन नैपुण्य द्वारा मध्य से कर दी पारे मैटर स्ट्रेंज अनकॉन्शियस स्किल कौशल अच्छी मैटर अनकॉन्शियस कारण मैटर अचेतन तार से जो अद्भुत अचेतन नैपुण्य द्वारा मध्य ये सब जिन कर दी पारे व्हेन माइंड विल बी द किंग जब निजे रजा हो जाए इट कैन यूज द लाइफ एंड द बॉडी आल्सो प्राण एवं शरीर व्यवहार करके से काम कर दी पारे सो इन इट्स ओन प्लेन ए शाइनिंग एम्परर सी एक ज्योतिर्मय सम्राट निजर क्षेत्र रे निजर स्तर रे एभली कि इवन इन दिस रिजिड रियल्म माइंड कैन बी किंग ए जो एठी गोटे रिजिड रियल्म जो जड़र क्षेत्र जो राज्य रही सेठी मन राजाटीय बनी जाई पाए तार जो डेमिगॉड आइडिया द लॉजिक ऑफ इट्स डेमिगॉड आइडिया तार जो थॉट रही गोटे अर्धदिव्य जो लॉजिक ता द्वारा कौन हम जो न्याय सूत्र ता द्वारा इन द लीप
ऑफ ए ट्रांजिशनल मोमेंट गोटे मुहूर्त भितर गोटे गोटे मझे जो किसी मुहूर्त आसूची मध्यवर्ती कालीन मुहूर्त तार भितर इट ब्रिंग्स सरप्राइजेस ऑफ क्रिएशन सृष्टि अनेक विस्मय नहीं आसीपे जोटा नेवर अचीव एपर्यंत अचीव करा जाए नहीं इवन बाय मैटर्स स्ट्रेज अनकॉन्शियस स्किल एपरिकी जड़र जो अद्भुत अचेतन नैपुण्य द्वारा मध्य से कथा कर दे पारे सो माइंड कैन डू ए लॉट ऑफ थिंग्स एवं अद्भुत काम सब कर दे पारे स्वयं तो कुछ नहीं ये सब काम मनर काम दिस इज द सीक्रेट नेचर्स एज ऑफ माइट दिस माने ए माइंड दिस इज दैट सीक्रेट नेचर्स एज ऑफ माइट ऑन द मार्जिन दिस इज दैट सीक्रेट नेचर्स एज ऑफ माइट यही हूँ मन हूँ सीक्रेट नेचर जो भितरे गुप्त प्रसन्न हो जो प्रकृति रही तार माइट बा शक्तिर शेष प्रांत प्रकृतिर शक्तिर एज एकदम धार जो सरुची से माइटा सी हूँ माइंड दिस इज दैट सीक्रेट नेचर्स एज ऑफ माइट ऑन द मार्जिन ऑफ ग्रेट इमेटेरियल प्लेन्स इन किंगडम्स ऑफ एन अनट्रमेल्ड glory of force where mind is master of the life and form and soul fulfills its thoughts by its own power. She meditates upon mighty words and looks on the unseen links that join the parted spheres. On the margin of great immaterial plane, पूरे इमेटेरियल जड़ातीत जो विशाल लोकावली रही जो स्तर सब रही तार मार्जिन तार धार रे तार प्रांत रे इन किंगडम्स ऑफ एन अनट्रमेल्ड ग्लोरी ऑफ फोर्स गोटे शक्तिर जो निरंकुश महिमा रे पूर्ण जेते राज्य निरंकुश अनट्रमेल्ड अनट्रमेल्ड अर्थ हूँ अनहिंडर्ड जो बाधा विघ्न नहीं जहाँ को बाधा दि जाए न पारे अनट्रमेल्ड So in kingdoms of an untrammeled glory of force, शक्तिर जो महिमा रही जो निरंकुश महिमा रही से राज्य मानक where mind is master of life and form, जो मन हूँ जीवन एवं आकार अधिपति प्रभु and soul fulfills its thoughts by its own power, एवं जो सोल आम अंतरात्मा मन को मानिक चले निज मनर चिंतादाक को निजर शक्ति द्वारा परिपूर्ण करे जो एक हुए सी मेडिटेट्स अपन माइटी वर्ड्स एंड लुक्स सी माने ए प्रकृति द सीक्रेट नेचर ए प्रकृति कौन करे सी मेडिटेट्स अपन माइटी वर्ड्स एंड लुक्स एक शक्तिशाली बाक ऊपर ध्यानस्थ रहे प्रकृति एवं चाहे कुआड़े ना ऑन द अनसीन लिंक्स दैट जॉइन द पार्टेड स्फीयर्स जो अदृश्य संजोग सूत्र जी की जो विच्छिन्न लोक सकल को बांधी रखे पार्टेड स्फीयर्स जो स्फीयर्स जो अंचल अलग विच्छिन्न हो जो थे जोग करा से लिंक्स आड़ को चाहे तामाने मन जितेबले सी व्हेन इट बिकम्स द लीडर ऑफ द एंटायर बीइंग समग्र सत्तार से जो लीडर हो जाए एवं से जो प्राणर एवं आकार मान अधिपति हो जाए एवं ता कथा को तार चिंता को अंतरात्मा निज शक्ति द्वारा परिपूर्ण करने चेष्टा करे एवं सेठी जो जो इमेटेरियल एपर्यंत जो जड़ातीत स्तर मान तार से धार रे से गोटे तार जो फोर्स रो महिमा रही से राज्य सब माने निरंकुश महिमा सब रही शक्तिर एवं से जगह जो मन ही हूँ मास्टर प्रभु अधिपति एवं सोल जो तार चिंता को निज शक्ति द्वारा पूर्ण करे से प्रकृति ध्यानस्थ हो जाए नीरव हो जाए केवल महाशक्ति गोटे शक्तिशाली बाक उपर वर्ड उपर शब्द उपर ध्यानस्थ हुए एवं चाहे देखे जे से जो लिंक्स जहाँ द्वारा जोग करा जाई परियो पार्टेड स्फीयर्स पराजगत एवं अपराजगत ताकू युक्त कर प्रकृति से चाहिए देखे ध्यानस्थ हो जाए कारण या पूर्व कहगला जे
दिस इज द सीक्रेट नेचर एज ऑफ माइंड. दिस माने माइंड. ये जो सीक्रेट नेचर प्रकृतिर तार शक्तिर शेष सीमा हूँ माइंड, मन. मन को लगे प्रकृति बहुत काम कर दे पारे. एवं जितेबाला मन शक्तिशाली हो जाए, सी पावरफुल हो जाए, इट बिकम्स द लीडर. से प्रकृति नीरव हो जाए. प्रश्न नाटकर्णी एक्सप्लेनेशन हूँ से जिते मन एकदम शक्तिशाली हो, मन हूँ प्रकृतिर एक शक्ति एवं ता शक्तिर शेष सीमा हूँ मन. ताने शक्ति की जेपर्यंत स्ट्रेच करा जाई परिबो सी हूँ मन. एवं मन जिते ऑल पावरफुल हो जाए, सबुठ शक्तिशाली हो जाए, से प्रकृति नीरवी जाए, से ध्यानस्थ हुए एवं चाहिए देखे को सूत्र द्वारा को लिंक द्वारा ये जो दुई पार्टेड स्फीयर्स जो अलग अलग लोकल सकाल रही केमती युक्त करा जाई परिबो, ताकू केमती जोग करा जाई परिबो. सो दिस इज व्हाट माइंड कैन डू. मुता पूर्व दी लाइन छाड़ी गली. आई एम सो वेरी सॉरी. ऑल इन मिराकल हियर and can by miracle change. दुईटी लाइन दुईटी वाक्य जो कहला जो मैटर सबू कर दे पारे, तार जो जड़र अद्भुत अचेतन नैपुण्य द्वारा से सबू किसी हासिल कर दे पारे. ऑल इज मिराकल हियर एंड कैन बाय मिराकल चेंज. एटी सबू किसी अलौकिक एवं एक अलौकिकता द्वारा सबू किसी परिवर्तन हो जाए पारे. प्रकृति ऑल इज मिराकल हियर. आम सृष्टि जहाँ देखुचु प्रकृति मिराकल नुहे. आप गोटे कल्पना करते गोटे छोटिया मंजीटी भीतर गोटे विराट वृक्ष आम देखुचे. ये कौन संभव? से मंजीटी भितर गोटे एडे बड़ वृक्षर संभावना कौट आसला? इज इट नॉट ए मिराकल? ऑल इज मिराकल हियर. एठी जहाँ घटुची आम पृथ्वी जगत रे आम जीवन रे ये सबू मिराकल, सबू अलौकिकता, सबू मैजिक, एक विराट जादूमयता. And by miracle, and can by miracle change, and everything can be changed by a miracle. अति मानस कथा आम कहूँ आमको मिराकल भाई लगुच. आम पाखे जो मिराकल सब रही केते आम लक्ष्य करूँ. वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड. हाँ मंजूर गछ हो चलती कौन बड़ कथा कौन है आम के एप्रिशिएट करना. जदि गोटे मंजीटे रही पथरटे रही सी गजा तार बाहर बंकई पथर आरपट से बाहर एवं दरकार पड़े पथर फटे से मंजूर गछ बाहर. हाउ कैन इट डू इट? एटा कि संभव? इज इट नॉट ए मिराकल? किंतु आमे से मिराकल को बिल्कुल गुरुत्व देना. आमे खाली जादूमयता देखीचु. जदि जड़े किए अलौकिकता को करिपारिला आमे ताको बेसी गुरुत्व दउ. किंतु अहरह आम चारिपाखे आम आखि आगे अलौकिकता घटी चलती. ऑल इज मिराकल हियर and can by miracle change. Even this is that secret nature's age of might. ये मध्य गोटे लाइन छाड़ी जाइए. ऑल इज मिराकल हियर and can by miracle change. तापर होता है this is that secret nature's age of might. ये जो secret nature अच्छी तार शक्तिर शेष सीमा हूँ मन. तेणु मनर गोटे अलौकिक शक्ति रही, गोटे मिराकुलस पावर अच्छी मनर. आम जीवन जो मिराकुल सब घटी चलती अहरह ये आम देखु आम जीवन गोटे मनुष्य भितर असंभव रकम परिवर्तन आसुची. इज इट नॉट ए मिराकल? अतएव से जो इमैटेरियल प्लेन ने जो गोटे शक्तिर महिमार निरंकुशता रही जो मन हूँ प्रभु जीवन प्राणर एवं आकार मानकर जो आत्मा तार बसत स्वीकार करिछि एवं तार चिंता को आत्मा निजर शक्ति द्वारा संपन्न संपादित करुछि. सेठी प्रकृति नीरव हो जाए, ध्यानस्थ हुए एक महावाक उपरे, एक शब्द उपरे एवं चाहिए देखे से जो संयोग सूत्र जार द्वारा विच्छिन्न लोक सकल संयुक्त हो पारे. So on the margin of great immaterial planes, in kingdoms of an untrammeled glory of force, where mind is master of the life and form, and soul fulfills its thoughts by its own power, she meditates upon mighty words and looks on the unseen links that join the parted spheres. Thence, to the initiate who observes her laws
She brings the light of her mysterious realms. Here, where he stands, his feet on a prostrate world, his mind no more cast into matter's mold. Over their bounds in spots of splendid strength, she carries their magician processes and the formulas of their stupendous speech, till heaven and hell become purveyors to earth, and the universe the slave of a mortal will. And thence to the initiate who observes her laws. Thence ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇଠାରୁ, from there, thence to the initiate who observes her laws. ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଯାଏ, ମନ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସେଠି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୁଏ, ସେଠି କଣ ହୁଏ ନା ସେଇଠୁ ଟୁ ଦି ଇନିସିଏଟ୍, ଇନିସିଏଟ୍ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ଯାହାକୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ତାର ଯଦି ଓଡିଆ କରିବା ଯେ ଅନୁଗାମୀ, then to the initiate who observes her laws, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଗୁଡାକୁ ଯିଏ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରେ, ଯିଏ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି, ତାକୁ କଣ କରେ ପ୍ରକୃତି ନା ସେ brings the light of her mysterious realms. ତାର ଯୋଉ ରହସ୍ୟମୟ ରାଜ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର, ସେ ରହସ୍ୟମୟ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରୁ ଜ୍ୟୋତି ନେଇ ଆସେ, ଆଲୋକ ନେଇ ଆସେ. ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଅନୁଗାମୀ, ଯିଏ ତାର ବିଧିବିଧାନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସିନସିୟରଲି ଆନ୍ତରିକତା ସହକାରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ତାର ଅନୁଗାମୀ ସାଜିଛି, ତା ପାଇଁ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆଲୋକ ସେ ନେଇ ଆସିପାରେ. ଏବଂ ପୁଣି କଣ ନା here where he stands his feet on a prostrate world. Here where he stands, here he means ଅଶ୍ୱପତି. where he stands, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶ୍ୱପତି ଯୋଉଠି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଅଶ୍ୱପତି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମନର ଶକ୍ତିମତ୍ତା, ମନ କେମିତି ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅଂଶ ହେଇକି କାମ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାର ଶକ୍ତି ଯୋଉ ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତ ଯଦି ରହିଛି, ମୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ଡ ଯୋଉ ମାଇଟ ରହିଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ମନ. ଏବଂ ମନ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶାଳ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ କରିପାରୁ. ତେଣୁ ଅଶ୍ୱପତି ଏଇଠି here where he stands his feet on a prostrate world, ଗୋଟେ ଯୋଉ ସମଗ୍ର ଜଗତ ତାର ପଦ ତଳେ ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରୋଷ୍ଟ୍ରେଟ ହେଇ ପଡିଛି, ମାନେ ତାକୁ ତାର ବସନ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି. here where he stands, ଏଇଠି ଯୋଉଠି ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, his feet on a prostrate world, ଗୋଟେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ପଦ ତଳେ, ତାମାନେ ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଥା ନତ କରିଛି. କାରଣ ଅଶ୍ୱପତି ସେଇ ଜ୍ଞାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଅଶ୍ୱପତି ଚେତନାର ସେଇ ଶିଖରକୁ ଆରୋହଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଭିତରର ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ତାକୁ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି. ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମନକୁ ନେଇକରି ଯୋଉ କ୍ରିୟା କରୁଛି ଏବଂ ମନ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଇପାରିବ, କାରଣ ମନ ଆଉ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବନି. ଆମେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମର ମନର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ଏଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ତାର ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ହୁଏତ ଦେବତା କିମ୍ବା ରାକ୍ଷସ ଜଗେଇ ଦେଇପାରେ, ବହୁତ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା, ଆଇଦର ଦିସ୍ ସାଇଡ୍ ଅର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସାଇଡ୍, ହୁଏତ ପଜିଟିଭ ସାଇଡ୍ ଅର୍ ନେଗେଟିଭ ସାଇଡ୍, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ସାଇଡ୍ ଅର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ସାଇଡ୍. ସୋ ମନ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତିର ଶେଷ ସୀମା ହେଉଛି ମନ. ଏବଂ ମନ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଏ, ମନ ଯେତେବେଳେ ତାର କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେଠି ପ୍ରକୃତି ନିରବି ଯାଏ, ପ୍ରକୃତି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୁଏ. କାରଣ ସେ ତାର ଶକ୍ତିକୁ କାମରେ ଲଗେଇଦେଲା, ସେ ତାର ଶକ୍ତିକୁ କାମରେ ଲଗେଇଲା. ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତିରେ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୁଏ ଏବଂ ଖୋଜେ ସେ ଲିଙ୍କ, ସେ ଯୋଗସୂତ୍ର ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଲୋକ ସବୁକୁ ଯୋଡି ଦେଇପାରିବ. ଏବଂ ସେଇଠୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରେ କଣ ନା ସେ ଯୋଉ ଇନିସିଏଟ୍, ଯିଏ ଅନୁଗାମୀ ତାର, ଯିଏ ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାର ପ୍ରକୃତିର ବିଧିବିଧାନ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସଚେତନ, ପ୍ରକୃତିକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ, ସେଇ ସତ୍ତା ପାଇଁ ତାର ନିଜର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସକଳ ସବୁ ରହିଛି, ସେ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ଆଲୋକ ଆଣିକି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରେ, ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି.
she brings the light of her mysterious realms. ତାର ଯୋଉ ରହସ୍ୟମୟ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ରହସ୍ୟମୟ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ଆଲୋକ ନେଇ ଆସିପାରେ, ଆଲୋକ ନେଇ ଆସେ ମଧ୍ୟ। Here where he stands, his feet on a prostrate world. ଏଠି ଅଶ୍ୱପତି ଯୋଉ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଦ ତଳେ ଏ ନିଥର ପୃଥିବୀ ଅବନତ ହେଇ ଆସିଛି, ତାଙ୍କର ବସତା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ତାମାନେ ଏ ଜଗତର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ସାଧାରଣ ଜଗତ ଭିତରେ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ, ଦିସ୍ ପ୍ରୋଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ୱାର୍ଲଡ, ଏଇଠୁ ଅନେକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସେ ଆରୋହଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। Here where he stands, his feet on a prostrate world, his mind no more cast into matter's mold. ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ ଆଉ ଯୋଉ ଜଡର ଛାଞ୍ଚରେ ଆଉ ଢଳା ହେଇନି। କାରଣ ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଆମର ମାଇଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଛି? ଜଡଟିଏ ରହିଛି ତାର ଛାଞ୍ଚ, ତା ଭିତରେ ମନଟି ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୋଲ୍ଡ ଭିତରେ ଝଳାଏ, ଯେମିତି ମୋଲ୍ଟେନ୍ ଆଇରନ୍ ହଉ ବା ମୋଲ୍ଟେନ୍ ଲିଡ୍ ହଉ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ଭିତରେ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ସେଥିରୁ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ପାଉ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଧାତବ ଜିନିଷ ସବୁ ପାଉ। ସେ ମ୍ୟାଟରର ମୋଲ୍ଡ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ଢଳା ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଏଥିରେ ମ୍ୟାଟରର ଆଧାର ବା ମ୍ୟାଟରଟା ହଉଛି ଆଧାର, ତାର ଗୋଟେ ମୋଲ୍ଡ ଅଛି, ତାର ଛାଞ୍ଚ ଭିତରେ ମାଇଣ୍ଡଟା କାଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି। ତାମାନେ ୟାଠୁ ଅଧିକା ସେ ମାଇଣ୍ଡ ଯାଇପାରିବନି, ମନ ୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆଉ ଯାଇପାରିବନି, ତାରି ଭିତରେ ସେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିବ। So his mind no more cast into matter's mold, over their bounds in spots of splendid strength, over their bounds, ଏ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ସୀମା ସବୁ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଯୋଉ ସକଳ ସୀମାର ଆରପାରେ ତାର ଯୋଉ ଇନ୍ ସ୍ପଟ୍ସ ଅଫ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡିଡ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ, ତାଙ୍କ ମନର ଯୋଉ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡିଡ ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତି ସବୁ ରହିଛି, ଯୋଉ ଭାସ୍ୱର ଶକ୍ତି, ତାର ପ୍ରତିସ୍ଫୁରଣରେ ସ୍ପଟ୍ସ, ସ୍ପଟ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଜେଟ୍ ଭିତରେ ପାଣି ବାହାରିବ, ଗୋଟେ ସ୍ପଟରେ ବାହାରେ, ଥରେ ବାହାରିଲା କିଛି ପାଣି ବାହାରି ପଡିଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ପଦ ନେଇଯାଏ, ପୁଣି ବାହାରେ। ପ୍ରତିସ୍ଫୁରଣରେ ସକଳ ସୀମାର ଆରପାରରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନର ଯୋଉ ଭାସ୍ୱର ଶକ୍ତି ବା ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାର ପ୍ରତିସ୍ଫୁରଣରେ she carries their magician processes. ପ୍ରକୃତି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ପ୍ରକୃତି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରେ ଏବଂ ତା ଥ୍ରୁରେ ଦେଇକି ଯେତେ ଯାଦୁକର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତା ଭିତରେ ଦେଇପାରିବ। କାରଣ ସିଏ ଖୋଜୁଛି ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ମନ, ପ୍ରକୃତି ତା ଭିତରେ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଖୁଛି ଅଶ୍ୱପତିକି, କାରଣ ମନରେ ଏଇ ସବୁ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ମନ ପାଖରେ ଏଇ କ୍ଷମତା ରହିଛି, ମନ ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, ମନ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସେ ଏଇ ସବୁ କାମ କରିପାରେ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ବେଳେ ବେଳେ ମନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରେ। ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତି, ଏକ ପଜିଟିଭ ଶକ୍ତି ପଳେଇ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ନିରବି ଯାଏ, ସେ କେବଳ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଖୁଛି ଅଶ୍ୱପତିକି, ସେ ଅଶ୍ୱପତି ଏଭଳି ଏକ ସତ୍ତା, ସିଏ ଆଉ ସାଧାରଣ ମାନୁଷୀ ସ୍ତରରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନ ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟର ମୋଲ୍ଡରେ ଛାଞ୍ଚରେ ଢଳା ଆଉ ହେଇନାହିଁ। ସେ ଏକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ଚମତ୍କାରିତା ରହିଛି, ସେ ତାର ସବୁ ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥିଲେ। ଓଭର ଦେୟାର ବାଉଣ୍ଡସ ଇନ୍ ସ୍ପଟ୍ସ ଅଫ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡିଡ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି ସ୍ପଟ ହେଇକି, ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜେଟ୍ ରୁ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରତିସ୍ଫୁରଣର ଶକ୍ତି ସବୁ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତିର ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତି ସବୁ ବାହାରୁଛି। ଏବଂ ସେଇ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ କ୍ୟାରେଜ ଦେୟାର ମେଜିସିଆନ ପ୍ରୋସେସେସ୍, ତାର ଯାଦୁକର ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରୋସେସ ସବୁ ରହିଛି, ପ୍ରକୃତିର ଯାଦୁମୟ ଜିନିଷ ଯାହା ସେ ପ୍ରକୃତି କରିପାରିବ, ସେ କ୍ୟାରେଜ ଆଉଟ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ପ୍ରକୃତି ତା ଭିତରେ ଦେଇ କରିପାରେ। ଆଣ୍ଡ ଦି ଫର୍ମୁଲାଜ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟୁପେଣ୍ଡସ୍ ସ୍ପିଚ, ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ସୂତ୍ର, ମହାବାକ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ସୂତ୍ର, ଆଣ୍ଡ ଦି ଫର୍ମୁଲାଜ ଅଫ ଦେୟାର ଷ୍ଟୁପେଣ୍ଡସ୍ ସ୍ପିଚ, ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଯୋଉ ଷ୍ଟୁପେଣ୍ଡସ୍ ସ୍ପିଚ ଅଛି, ଗୋଟେ ମହାବାକ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି, ତାର ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି ସୂତ୍ର, till heaven and hell become purveyors to earth, ସେ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁ କାମ କରି ଚାଲେ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ become purveyors to earth, ପୃଥିବୀର ସେବକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପର୍ଭେୟର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମିନିଂ ହଉଛି ଯିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସପ୍ଲାଇ କରେ।
ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ହଉଛି, ଆମେ କୋଉ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଚାର୍ଜ ଦେଲୁ, ତମେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବ, ସେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବ, ସେଇ ଜିନିଷ ଆଣିବ, ପରଭେୟର। ତେଣୁ ପରଭେୟର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ହଉଛି ସେବକ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ଇଏ ପୃଥିବୀର ସେବକ ହେଇଯିବେ, ତାମାନେ ପୃଥିବୀ ଏକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ତାର ସ୍ୱର୍ଗ ତାର ସେବକ ହବ ଏବଂ ହେଲ ମଧ୍ୟ ତାର ସେବକ ହବ। ପ୍ରକୃତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିବ, ତାର ଯାଦୁମୟ କଳା କୌଶଳ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାରି ରଖିବ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନ ହେଇଛି। ଏବଂ ତାର ଯେତେକ ଷ୍ଟୁପେଣ୍ଡସ୍ ସ୍ପିଚ୍, ତାର ଯୋଉ ମହାବାକ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି, ତାର ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲା ସବୁ ରହିଛି, ତାର ସବୁ ସୂତ୍ର ରହିଛି, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଜାରି ରଖିବ ସେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ till heaven and hell become perverse to earth। ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ଇଏ ପୃଥିବୀର ସେବକ ହିଁ ଉଠିବେ। So and the universe, the slave of mortal will, ଏବଂ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ବିଶ୍ୱ ଅବଧି ଗୋଟେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପର କ୍ରୀତଦାସ ହେଇଯାଏ। ମୋଟାଲ ୱିଲ୍ ଗୋଟେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ, କାରଣ ଅଶ୍ୱପତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ଏଠି ଯେ ମୋଟାଲ ୱିଲ୍, ସେଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପର ଇଭେନ୍ ଦି ୟୁନିଭର୍ସ ଅଲସୋ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାର ଏକ କ୍ରୀତଦାସ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଲୋକ who can stand in true form, a true sense of nature, ସେ ତାର ଅଧିପତି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶ୍ୱପତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତିର ଅଧିପତି। କାରଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ ଯେ ମନ ସବୁ କୋଉ କୋଉ କ୍ରିୟା କରିପାରେ, ମନ ଦ୍ଵାରା ସବୁ କୋଉ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତି କେମିତି ମନକୁ ଲଗେଇ କଣ କଣ ସବୁ କରିଦେଇପାରେ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଖୁଛି ପ୍ରକୃତି ଯେ ତାର ଯିଏ ଅନୁଗାମୀ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଯେ ନିବିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଯେ ଠିକ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକି ଯେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି, ପ୍ରକୃତି ଭିତରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହାର ସବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଅନୁଗାମୀ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅନୁଗାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତି। ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଯିଏ ତାର ଅନୁଗାମୀ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଲାଣି ପ୍ରକୃତି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଅନେକ ଇଏ ଯୋଉ ଅଶ୍ୱପତି ଯୋଉ ଚେତନାର ଯୋଉ ଶିଖରକୁ ଆରୋହଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ସେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭୁ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଅତଏବ ସେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ପାଇଁ ନିଜର ଯୋଉ ରହସ୍ୟମୟ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି, ନିଜର ରହସ୍ୟମୟ ରାଜ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ଆଲୋକ ସେ ଆଣିକି ତାକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଠୁ ସେ ପ୍ରକୃତି ସେୟା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ମନ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତି ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଏକ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ, ମନ ନିରବି ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ କାମ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଏବଂ ଅଶ୍ୱପତି ହିଁ ସେ ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ସତ୍ତା ବୋଲି ବାଛିଛି, ଯୋଉଠି ଅଶ୍ୱପତି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। ଅତଏବ ତାର ରହସ୍ୟମୟ ଜଗତ ସବୁ ସେ ଆଲୋକ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଏବଂ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ପଦ ତଳେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଅବନତ ହେଇ ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ମନ ଆଉ ମ୍ୟାଟରର ମୋଲ୍ଡ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଜଡର ଛାଞ୍ଚ ଭିତରେ ଆଉ ଢଳା ହେଇନି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜି ବା ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡିଡ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତି ସ୍ଫୁରଣରେ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକରି ତାର କ୍ରିୟା କରୁଛି। ତାର ମହାବାକ୍ୟର ଯାହା ସବୁ ସୂତ୍ର ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏବଂ ସେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ପୃଥିବୀର ସେବକ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୋଟାଲ ୱିଲ୍, ଗୋଟେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ, ଗୋଟେ ମାନବର ସଂକଳ୍ପର ଅଧୀନ ହେଇଯିବ। So thence to the initiate who observes her laws, she brings the light of her mysterious realms. Here where he stands, his feet on a prostrate world, his mind no more cast into matter's mold. Over their bounds in spots of splendid strength, she carries their magician processes and the formulas of their stupendous speech, till heaven and hell become perverse to earth, and the universe the slave of mortal will। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଲୋଚନା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ।
बहुत सुंदर भाव आलोचना कर पिक्चराइजेशन मोड रे आलोचना आपण करुले मनर जो गति रही बहुत आलोचना भी करते आज आहरी प्रांजल भाव श्री अरविंद बुझे देते मन द्वारा ऑल कैन बी डन यदि मन जदि शक्तिशाली होगला जदि बुझीगला प्रकृति मन को लेकर बहुत किसी कथा कर दे पारे से मन को लेकर बहुत आमर स्पिरिचुअल भजन सब जिते सब यही मन एक उड़ंता पक्षी भक्ति पिंजरे बांधी रख ताकू हरि नाम बोले माँ नाम कहवा माँ नाम अठा काठी जोखु मन पारारे आमर जमी माने भिकारी बलबीर से गीत वंदना भी गाउले मन पारारे से क्षेत्र जो उड़ी उड़ी ए मन सबकि कर दे पारे मन चाहिए सबकि कर दे पारे सी स्मार्ट भी कर दे पारे एवं स्वर्ग भी से तैयारी कर दे पारे बहुत सुंदर भाव आलोचना आलोचना आपण एठी करचंती प्रभुंकर वक्तव्य को प्रभुंकर कथा को दिव्य कथा को धन्यवाद भाई। बर्तमान आम मदर्स मेडिटेशन म्यूजिक सहित कार्यक्रम को आम क्लोजिंग करवा समस्त पुणी आउे साइलेंस हवा। उपस्थित समस्त भाई बापा मान पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी एवं प्रभु मां चरण कमल पुणी अनंत गोटे प्रणाम जनाई आम कार्यक्रम को विरति घोषणा कले। कार्यक्रम समस्त को अरह।